जय जगन्नाथ पिलाने तुमने मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज पिला देखिए कि मेजर 3 ओडिया तो अधिक पिला जातीय शिक्षा नीति 2021 अनुसार आदर्श ओडिया स्नातक पाठ्यक्रम बा ओडिया ऑनर्स तो प्रवेश व्यवस्था विधि छाड़ सेमती किसी ना देखो ओडिया तो आमर सेकेंड सेमिस्टर कौन रही पिला देखी ना तो प्राचीन ओडिया साहित्य इतिहास और मध्ययुग ओडिया साहित्य इतिहास तो दुईटा आम ओडिया मेजर 3 हिसाब से यहाँ मेजर 4 हिसाब से तो देखनी देखिए कोड 3 आम कौन कौन रही पे तो प्रथम एक रही पे प्राक सारला जुगर साहित्य मुख्य धर्म केन्द्रिक तन्मध्य बौद्ध धर्म नाथ धर्म संपर्क रचित साहित्य उपर एक धारणा प्रदान कर प्रसंग क्रम छात्र छात्री तत्काल से विषय सब देती मैंने कह गले प्रथम देती पाठ्य विषय पे देख प्रथम कदी प्राक सारला साहित्य चर्या गीतिका और नाथ साहित्य सामाजिक साहित्यिक और धार्मिक मूल्यांकन तो प्रथम एमती रही आमर द्वितीय रही सारला साहित्य सामाजिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और साहित्यिक मूल्य तृतीय रही पंचशख साहित्य बलराम दास और जगन्नाथ दास पंचशख साहित्य तर अनंत दास जशवंत दास और अच्युतानंद दास तो ये भाव में टोटाल रही तो ये सब सहाय करते आम कौन चर्या गीत पढ़े जब जापर ओडिशा नाथ संप्रदाय नाथ साहित्य पढ़े बोले ये विषय किसी जापर तो ये 4टी आम पाठ्य विषय तो बोले कौन रही प्राक सारल साहित्य और चर्या साहित्य जहाँकि मुझे बुझाऊली देख पे कौन सी देश बा जातिर इतिहास संपृक्त देश बा जातिर इतिहास संपृक्त देश बा जातिर सम्बन्ध सम्यक धारणा देता है कौन सी देश बा जातिर इतिहास संपृक्त देश बा जातिर इतिहास एटा पे दुई थर रिपीट कर दीजिए किसी नहीं सम्बन्ध सम्यक धारणा देते हाँ कौन सी देशर इतिहास बा कौन सी देश बा गोटे जातिर इतिहास संपृक्त देश बा जातिर इतिहास सम्बन्ध सम्यक धारणा देता है सेपरि कौन सी भाषा बा साहित्य इतिहास संपृक्त भाषा साहित्य समृद्धि विषय अनेक तथ्य जोड़े सेपरि गोटे भाषार साहित्य सरी गोटे भाषार इतिहास बा गोटे साहित्य इतिहास संपृक्त भाषार समृद्धि विषय जानते मैंने केमती कौन समृद्धि अच्छी से भाषा केमती कौन समृद्धि अच्छी से विषय से धारणा दे जमी गोटे गोटे देशर इतिहासटा से देश विषय आलोकपात करते सेमती गोटे भाषार इतिहासटा से भाषा पर आलोकपात करें तेणु प्रत्येक भाषा साहित्य पूर्णांग और निर्भुल इतिहास रहा उचित तेणु प्रत्येक भाषा साहित्य कौन गोटे पूर्णांग और निर्भुल इतिहास रहा उचित देश बा जातिर इतिहास कालानुक्रम विवरण दि जाए देश बा जातिर इतिहास कालानुक्रम कौन बरण सब दि जाए सेपरि आलोचनार सुगमता साहित्य इतिहास काल जोग विवेचन करते से मैंने आलोचनार सुगमता आलोचनार कौन सुगमता साहित्यर इतिहास गोटे काल बा जुग विवेचन कर सब काल से काल सब काल विभाजन कर जुग विवेचन स्वतः होता है जोग विभाजन ना आपे आपे हो जाए प्रत्येक जुगर एपरी जड़े जड़े साधकों आविर्भाव हुए से प्रचलित धारा मोड़ आनी एक नूतन दिग सन्धान एमती जड़े जड़े साहित्य साधकों आविर्भाव एमती साहित्य साधक जन जन जन्म नि से जो प्रचलित धारा मोड़ आनी था से गोटे नूतन दिग सन्धान कर दिखती तेणु से समकालीन साहित्यर प्रतिनिधि रूपे परिगणित होती तो से समकालीन से समय साहित्यर प्रतिनिधि से समय से साहित्यर प्रतिनिधि रूपे परिगणित और प्रदर्शित मार्ग गति कर परवर्ती कालीन साहित्यिकगण साहित्य सृष्टि करते जहाँ मार्ग दिखती से मार्ग को अनुसरण कर परवर्ती काल परवर्ती समय साहित्यिकगण सब साहित्य सृष्टि करते सृष्टि साहित्य सब लिखती ये जुगजन्म का प्रभाव बजाय रहे परवर्ती काल में अन्य जन जुगजन्म का आविर्भाव हो माने प्रभावटा पर्यटन बजाय रहे गोटे जुगजन्म जो समय से प्रतिनिधि रूप कार्य करते अन्य जन जो पर्यटन गोटे अन्य जन साहित्य जन्म नहीं गोटे जुगजन्म जन्म नहीं से पर्यटन प्रभावटा रही है ये जुगजन्म ही नूतन जुग सृष्टि करते से नामानुसार जुग विभागीकरण हुए बेले बेले एक निर्दिष्ट साहित्यिक आभिमुख्य प्राबल्य जुगर नाम को प्रभावित करें देख ओडिया साहित्य इतिहास यहपरी जुग विभाजन देखा जाए ओडिया साहित्य एमती आम सब जुग विभाजन देखा जाए जुग श्रेष्ठ साहित्य नामानुसार सृष्टि होता केत जुग रही सारला जुग पंचसखा जुग भंज जुग इत्यादि साहित्यिक आभिमुख्य नहीं नामित होता जुग हूँ रीति जुग आधुनिक जुग
ରୀତି ଯୁଗ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୁଗ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକି କରାଯାଇଛି ରୀତି ଯୁଗ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କିନ୍ତୁ କେତେଟା ନାମକ ବା ଯୁଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେମିତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ତାର ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ବଳରାମ ଦାସ ତାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ତାର ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ବା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେତେକ ସମାଲୋଚକ ଓ ଇତିହାସକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୁଗ ବିଭାଜନ ଶାସକମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଯେପରି ଗଙ୍ଗବଂଶ ଯୁଗ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଯୁଗ ମୋଗଲ ଯୁଗ ଇତ୍ୟାଦି। ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେତେକ ସମାଲୋଚକ ଓ ଇତିହାସକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୁଗଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ ଶାସକମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ଗଙ୍ଗବଂଶ ଯୁଗ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଯୁଗ ମୋଗଲ ଯୁଗ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପରି ବିଭାଗୀକରଣ ନିର୍ଭୁଲ ନୁହେଁ ନିରାପଦ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କରି ବହୁ ସାହିତ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। କ'ଣ କହିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପରି ବିଭାଗୀକରଣ ନିର୍ଭୁଲ ନୁହେଁ ଏଇଟା ମାନେ ଭୁଲ ନୁହେଁ ନିରାପଦ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଭୁଲ ନୁହେଁ ତା ସହିତ ନିରାପଦ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କରି ବହୁ ସାହିତ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ବାପନ ପଣ୍ଡା ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଗଣଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ଆଲୋଚନାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରୁ ଏଯାବତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ଥୂଳତଃ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ନା 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। କ'ଣ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ଯେଉଁଟାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅଷ୍ଟମରୁ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 801ରୁ 1400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟାକୁ କୁହାଯିବ ଆମେ କ'ଣ ସାରଳା ଯୁଗ ବା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ। ତାପରେ ଆସିଲା ସାରଳା ଯୁଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ବା 1401ରୁ 1500 ଏଟାକୁ କୁହାଯିବ ସାରଳା ଯୁଗ। ତାର ଆଦି ମଧ୍ୟଯୁଗ ବା ପଞ୍ଚସଖ୍ୟା ଯୁଗ ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ 1501ରୁ 1650 ମାନେ 1600 ଆରମ୍ଭରୁ 1700 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 1501ରୁ 1650 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାର ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ରୀତି ଯୁଗ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ବା ରୀତି ଯୁଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1700 ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ 1900 ଶତାବ୍ଦୀର ଅଷ୍ଟମ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 1651ରୁ 1880 ଆଧୁନିକ ଯୁଗ 1880 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସାମ୍ପ୍ରତିକ 1880ରୁ ଯାହା ହେଇଛି ଏବେ ମାନେ ଆମେ 801ରୁ 1400 କହିବା ଆମେ ସାରଳା ଯୁଗ 1401ରୁ 1500 କହିବା ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ଏ ଯେଉଁ 801ରୁ 1400 ତାପରେ 1401ରୁ 1500 ସାରଳା ଯୁଗ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ତାପରେ ଆମର ହେବ ରୀତି ଯୁଗ ତାର ଆସିବ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ତ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର 1600 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 800ରୁ 1550 ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟଟା ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ମାନେ 800ରୁ 1550 ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ସେଇଟା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ। ଏଦିকে ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1600 ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ 1900 ଶତାବ୍ଦୀର 8ମ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 1550ରୁ 1880 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ବିଚାର କରିବା ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରାକ୍ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗୀତି ବା ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାର ଆଧୁନିକ ସାଧନ ମାନେ 1880 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ମାନେ 800ରୁ 1550 ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ବା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କହିବା। ତାର ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା ଆମର 1550ରୁ 1880 ତାର 1880ର ଆମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଓ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର କେମିତି ବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।